Отличный запах. Хочу Да. Какой? Я не знаю, какой ты больше Не понравится. знаю, они два красивых. Na, meron silang rambutan dito guys. So, galing lang ito ng Vietnam. 22.99 rubles. Coaches? Да. Какой тебе больше нравится? No, na такой, да? Как ты думаешь? Да. По-моему, желтый только я всегда давно. Я красный. А? Я тоже. Желтый я ела. Чем кило? Можно. Vietnam to sa da? Tanda. Дорогая, но Miyake ako sa? очень. Guyabano. Paborito ni Mrs. Oh. Guyabano. Magkano yung kilo? 34.99. 700, I think. 700 peso yung kilo. Это можно попробовать. Давай. Да? Попробуем тогда красный. Да. Желтый мы уже ели. Он такой, мне кажется, более... более Normal na. Muna, push na. 200 grams. Magkano? Nasa mga 180 pesos yung kilo. Vietnam din. Pakit na danawan naman daragay. Пока попозже. Patom na. Nabata da. Oh, ochimkus na ito sapak ito jackfruit da. Да. Nasapak ka ko ito slat kita. Ну, даже красный какой-то. No da. Слаще, чем желтый. А я, наверное, тоже никогда не пробовала. Ha? Никогда не пробовала красный. Krasny i żółty, одинаковые. Одинаковый вкус. Пакет, да? Да. Marami ng bulak. Sapak. Gusto sapak. Yeah. Para siyang amoy sampagita. Na Pilipino talaga sampagita какой-то запах. Похоже на черри, да? Да. Есть, посмотри, уса есть. Где? Это цветы. Ты думала за вырос? Hala. Ito yung jackfruit to. Ito galing ito ng Vietnam. Mayroon na silang mga binibenta dito ng mga tropical fruits. Hindi na katulad dati na kaunti lang. Meron pa yung guyabano. Tapos yung ano pa yung mga prutas doon, nakalimutan ko. Семечки не кушаются. Na. Но не кстати. Gawa siya ng tusino. Kaya umili kami ngayon ng pork chop para sa kanyang tusino na gagawin.
Namita yung kusina. Discoteca kusina, da? Да, страшное мясо. Да. Жареное. Можна усап sa kusina ng kusino. Целый? Yan. А, не. Много, да? Много это будет? Ну да. Это тоже, наверное, не совсем полезно, да? Да. Поэтому. Ну, да. Ito yung puso ng baboy. May nakita kasi ako kanina doon sa tindahan na mura lang ba. Kasi minsan lang sila nagdi-display dito ng puso ng baboy. Kaya, ito, magkano itong kilo nila dito? 120 ang kilo. Napkus na. Yan, rabbit na tapay. Yan. Ay, di salat na gaya na. Jimkus na to sa salat. At isibot niya otra kajil magasin na. Sa itayag. Ito yung ginawa ko last week na salad. Si Mrs. pupunta ng consort ni Kakna. Kakna si Bacha Prabil na Mariak. Marie Crime ready. Crime Brewery. Crime Brewery. Да. Para siyang tunog na The Cranberries. Yung sa Amerika, guys. Amerikanski banda. Concert. Yung paborito ni Mrs. kasi yan yung artist na paborito ni Mrs. Kaya naghahanda siya ngayong concert. So Ура! Я. magpa 5 Я p.m. верю. na. Это So, мой первый, Peruy concert. ну, моего Да. любимого артиста. Mamaya kasi 7 p.m. ng gabi У меня mag-start билет фан-зон. na panzon. Doon siya sa gitna ng mga ano yun, yung mga parang VIP ba? Doon siya sa gitna si Mrs. Круто. Concert. Hindi ako sasama kasi hindi ko rin maintindihan mga kanta nila. Dito lang ako sa bahay. Класс. Si Mrs. lang yung Очень pupunta. рада. So, счастливо дорогая. Счастливо. Я очень реально. И good luck. Enjoy. Как это по-русски? Enjoy your Наслаждайся. day. Наслаждайся. Наслаждает. Это enjoy your day. Удачи на концерт. Пока, дорогая. Счастливо. Ключи мои. Вот он. Вот. So, удачи, дорогая. Спасибо. So, пока-пока. Побежала.